हेलो व्यूवर्स, दिस इज सलमान अली विद यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ इंग्लिश यूनिट नंबर 10 पार्ट नंबर 2। इसके यूनिट नंबर 10 का पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी आ चुका है और आगे वाले सारे यूनिट्स भी आ चुके हैं। हो सकता है जब आप पढ़ेंगे कि कीदी सी तासु कलवाए नो और टूल बुक रागल यूनिट नंबर 10 पार्ट 1 ऑलरेडी रागल दे चैनल डी के पी के टेक्स्ट बुक गवर्नमेंट ऑफ खैबर पुख्तनख्वा ऑनलाइन क्लासों दी फ्राम क्लास 1 टू क्लास 12 टूल बुक नंबर इंशाल्लाह दे के राजी और चैनल सब्सक्राइब के को तासु नी सब्सक्राइब करीब नो बिया सब्सक्राइब के जबकि चाहिए को तासु सब्सक्राइब करी होता से तो दोबारा सब्सक्राइब पे क्लिक के ना गबा अनसब्सक्राइब शी और ज़्यादा ना वाड़म नो कमेंट्स पे ओके कमेंट्स पे ज़रूर के और लाइक ज़रूर के पेज नंबर 97 उर्दू की वर्सन लिखल दे लिसन एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग दा बजावर टू इंग्लिश की हम जाके उर्दू की वाली सलमा ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू स्कूल सलमा ड्रीम्स Salma's dream of going to school. Salma's dream of going to school. Salma is a little girl who lives in a village with her parents, her brother Asad, her grandmother, her baby sister Azra, and her parrot. One day, Salma and her parrot were returning home after collecting wood. She stopped at the window of the school on her way and heard the teacher telling her students how to count. She wished she could go to school. In the evening, Asad was telling father about what he learned at school. Salma listened with keen interest. With keen interest to Asad. She decided to learn what Asad was learning with the help of her parrot. She sent it to sit on the window sill of the school. The window sill of the school while the teacher taught her class. The next day, the parrot sat on window sill. The next day, the parrot sat on window sill of the classroom and listened to the teacher carefully. He memorized the lesson. बदाबिया इंग्लिश की उर्दू की और पुख्तू की वायु Salma is a little girl who lived in a village with her parents. Salma यो वाला जिनेदा और पयो कली की उसीगी खपल मोर प्लार सरा parents मतलब मोर और प्लार the siblings मतलब रुना खुएंदे the parents मतलब मोर और प्लार her brother Asad living with खपल मोर और प्लार सरा उसीगी खपल रोर असद सरा her grandmother खपल निया सरा her baby sister और वड़ी خور سره and her parrot او ورسره یو توتیم دی سلمى یو وړه جینۍ ده په کلي کې اوسېږي خپل مور او پلار سره رور سره اسد رور یې د اسد یې د رور نوم دی خپل نیا سره اوسېږي خپل وړې خور عذرا سره او خپل توتی سره اوسېږي سلمى کا स्कूल जाने का ख्वाब सलमा एक छोटी सी लड़की है वो अपने गांव में अपने वालिदैन उसके भाई असद उसकी नानी माँ उसकी बच्ची बहन अजरा और इसके तोते के साथ रहती है One day Salma and her parrot were returning home after collecting wood. योर व सलमा वापस रवाना से लड़गी रागुंड कड़ियों रागुंड कड़ियों और लकड़ी जमा करने के बाद लड़गी रागुंड कड़ियों और कोरता रवाना वा आई लड़गी रागुंडोल ची कोर के उस वजह ओके एक दिन सलमा और उसका तोता लकड़ी जमा करने के बाद वापस आ रहे थे कलेक्टिंग वुड लकड़ी जमा करना रिटर्निंग वापस रातलन शी स्टॉप्ड एट द विंडो ऑफ द स्कूल ऑन हर वे शी स्टॉप्ड वो आगा उधरेगा एट द विंडो ऑफ द स्कूल पर खिड़की की
वापस कलर आतला and heard overridden the teacher telling teacher लग्याव her student पल student आनुता how to count सिंगबा गिनती कवे 1 2 3 4 5 6 7 बसिंगवा she stopped वापस रवाना the school kilke सर उधर पलार की स्कूल अभी kilke सर उधरेदा और देवोरेदल चे teacher पल student आनुता गिनती खोला 1 2 3 वर्ता खोल। एक दिन सलमा और इसका तोता लकड़ी जमा करने के बाद घर वापस आ रहे थे। वो जाते हुए स्कूल की खिड़की पर रुक गई और टीचर अपने तलबात को ये बताते हुए सुना कि गिनती कैसे करते हैं। She wished she could go to school. She wished she could go to school. अगर पढ़ की ख्वाहिश राखी ची अगर लम पका दी ची स्कूल तजी वो ख्वाहिश करती है कि वो भी स्कूल जा सकती। In the evening खान टाइम की असद was telling father about what he learned at school. असद लगिया पल पलारते हुए चिप स्कूल की आगा सीज दकलड learned at school स्कूल के से इज दकलल। सलमा शाम को असद वालिद को बता रहा था कि उसने स्कूल में क्या सीखा है। शाम को असद अपने वालिद को बता रहा था कि उसने स्कूल में क्या सीखा है। सलमा लिसन सलमा वोरिदल सलमा ने सुना विद अ कीन इंटरेस्ट टू असद सलमा असद था डेर वग इखो पर डेर दिलचस्पी सरे वग इखो। सलमा ने असद को गहरी दिलचस्पी से सुना। सलमा ने असद को गहरी दिलचस्पी से सुना। She decided to learn what Asad was learning. She decided to learn what Asad was learning. अगे फैसला वकړه چې زبم هغه زده کوم کم چې اسد زده کوي. هغه فیصله وکړه چې زبم هغه زده کوم چې اسد زده کوي. सलमा ने फैसला किया कि असद अपने तोते कि वो भी वही सीखेगी जो असद सीख रहा है। वो भी वही सीखेगी जो असद सीख रहा है। असद वाज लर्निंग जो असद ने सीखा है। विद द हेल्प ऑफ हर पैरेट अपने तोते की मदद से वो भी सीखेगी। अब दखपल तूती पर मदद सीखा जेता सोच दखपल मोबाइल पर जरिया बांधे इंग्लिश इज द कवे दगा शांति अखी वे च दखपल तूती पर जरिया इज द कोम दका ची आई सर मोबाइल न होगा रोजो की मोबाइल नो। She sent it आगे उली गखपल तूती उसने अपने तोते को भिजवाया। To sit on the window sill of the school. To sit on the window sill of the school ताकि चिद किलके पसुका बांधी कीनी किलके पसुका बांधी की चिद ताकि उसने तोते को भिजवाया ताकि खिड़की के कोने पर बैठ जाए। While the teacher taught her class. While the teacher taught her class. कल टीचर पल क्लास त टीचिंग कई अक्का टाइम प सिल बांधी कीनी द किलके प सिल बांधी कीनी सिल वही दे जाता दाव गोरे दा जेची कम दी दा चौकाट वर्तो या दा लन चौकाट जेची अगी बांधी कीनी अक्का टाइम कल टीचर पल स्टूडेंट आनता सबक खई उसने तोते को भिजवाया और उससे कहा कि खिड़की पर बैठ जाओ खिड़की के कोने में बैठ जाओ जब टीचर अपने स्टूडेंट को सिखाने लगे। The next day दूसरे दिन next butler was parrot sat on the window sill of the classroom. तूती लाड़ और कीनास्त पर खिड़की बांधे and listened to the teacher carefully और टीचर ते वक्की खोद। He memorized the lesson और सच टीचर वैल्यू टोले याद कړل نو پخپل بته دی کنه چې ټیچر دا توتی غریب دی لګا په دوی مروز باندې توتی لاړ ټیک شو او په کلکې کې کېناست او टीचर ته وقت خود ٹھیک شو اور عرصے زده کړل। दूसरे दिन तोता चला गया खिड़की के सेल पर बैठ गया क्लासरूम के खिड़की के सिल पर बैठ गया और लिसन और सुना टीचर को गौर से केयरफुली बहुत गौर से केयरफुली रखा डेर पर ख्याल बांधे और इधर ही मेमोराइज द लेसन और उसने सब कुछ याद कर लिया और अरसी याद कर। पेज 97 ओशो पे 97 हो गया। मुझे कमेंट्स चाहिए आप लोग के बहुत कम कमेंट्स आते हैं और इससे मैं बहुत उदास हूँ। अच्छा
مونږ نن په یو ځای باندې یو خبره نه راکړې ویلې مونږ نه دي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. دا ماته وایي چې تاسو چې کوم سټوډنټان یې یا ټیچران یې تاسو چاته څه ښایي. ټیک شو، تاسو چې خپل کور ته لاړ شئ ستاسو کو خویندو مشرانې خویندې هغې سبق نه ویلی یا تاسو موریانو سبق نه ویلی یا ستاسو نیاګانو سبق نه ویلی یا کور کې څوک هم ښځې کو سړي چا هم سبق نه ویلی نو هغې ته لږ لږ انګلیش ښایي. ٹھیک شو، هغې ته انګلیش ښایي د هغې نوم انګلیش کې لیکې او ایله سیګنیچر کول لکه چې دستخط کول وله ورشي. نو دا هر څه ورته ښایي. کله چې زه ورکوټ یم نو موږ کره یو چوکیدار و او هغه له به څه نه ورتلل خو بیا ورته موږ هغه ته ما ورته د هغه نوم مې ورته ښولی لیکل به مې ورسره ویلې به مې ورسره نو هغه دومره شو چې خپل نوم یې بیا دستخط یې کولی شو. نو تاسو هم داسې څه ناسه وکړئ. ټیک شو، او ما دعاګانو کې یاد ساتئ پیج نمبر 98 او دا راته ووایه چې څوک په جمعې په ورځ درود شریف وایي. تاسو ته پته ده چې درود شریف ویل ډېره ښه خبره ده. جمعې په ورځ د مازدیګر لمونځ نه واخله ماښام لمونځ په ټایم مینځ کې 100 پیرې درود شریف وایه او صرف دا وایه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم. دې کې ډېر زیات ثواب دی. ښه، اوس به دا زه اول انګلیش کې ویم نو بیا به اردو پښتو کې وایو. The parrot come back and taught Salma. The parrot come back and taught Salma the lesson on counting. She started counting the chicken every day to make sure all were there. One day, while counting the chickens, she found out that one was missing. At the moment, she saw a man running away with something in his arms. In his arm. She started screaming, thief, 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 thief. The neighbor, دا لیکلی دی neighbor پڑوسی گاونډی neighbor دا زما neighbor دی heard her and caught the culprit red-handed. Salma's father was very impressed. And realized how strong his daughter's wish for education. Was. He got admission for Salma in the girls' school. Salma was very happy and started going to school every day. The parrot come back and taught Salma the lesson on counting. توتی واپس راغی او سلما ته هغه هر څه چې یاد کړو هغه اکاونټینګ یاد کړو لکه ګنتی یاد کړی او 1 2 3 4 5 6 یا جمع هر څه چې یاد کړو هغه یاد کړو او رال سلما ته ټول وې. توتی واپس راغی parrot come back توتی واپس راغی and taught Salma او سلما ته کو سکھایا the lesson on counting کم لیسن چې هغه د ټیچر نه زده کړو. तोता वापस आया और सलमा को गिनती का सबक सिखाया जो तोते ने सीखा था वहां खिड़की पर बैठकर. शी स्टार्टेड काउंटिंग उसने गिनती अगर नागी गिनती कॉल शुरू कल अगर अवल زده کړل او بیا गिनती کول شروع کړل the chicken every day to make sure all were there. अगर she started counting फिर उसने अगर गिनती کول شروع کړل شمارل شروع کړل the chicken هغه سره چرګې وکور کی chicken every day روزانه به خپل چرګې شمارلې to make sure چې لکه یقینو کی چې آل ور دیر چې ټولې دلته دي چا پټې خړې خو نه دي کنه نو هغې به چرګې روزانه شمارلې چې کتل به چې ټولې دلته دي که نه. इसने इस बात को यकीनी बनाने के लिए हर दिन मुर्गियों की गिनती करना शुरू की. उसने मुर्गियों को गिनना शुरू कर दिया ताकि पता चले कि कोई मुर्गी गायब तो नहीं हो गई. One day while counting egg your was chikala agi shmaral the chicken was founded. One day while counting the chickens
योर वस आगे चरगी मारले। एक दिन जब वो मुर्गियां गिन रही थी, शी फाउंड शी फाउंड आउट दैट वन वाज मिसिंग। आगे तब पता लगी था कि यो चरगा रुका था। उसको पता चला कि एक गायब है, एक मुर्गी गायब है। एक दिन मुर्गियों को गिनती करते हुए इसे पता चला कि एक मुर्गी गायब है। At that moment, akka tenti, she saw a man running away with something in the arm. She saw a man running away. अरे उलिदल चियो सड़ी मंडवखी, उसने देखा कि एक आदमी भाग रहा है with something in his arm, उसके हाथ में कुछ है। चिकला चे उगत चर यो चर गरु करा वागुली दी चियो सड़ी मंडवखी और लास्के सिदी चर गोगल। उसने देखा एक दफ़ा जब एक मुर्गी गायब थी तो उसने देखा एक आदमी भाग रहा है और उसके हाथ में कुछ है। शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग, उस आगे चल शुरू की। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, तीफ 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 मतलब तीफ, THIEF, THIEF मतलब चोर चोर। अगर चल शुरू की गल्दी गल्दी, चोर चोर, गल्दी गल्दी। द नेबर हर्ड हर, द नेबर हर्ड हर। गावंडियानु दा वोरिदल, पड़ोसियों ने इसे सुना। हर्ड हर, उसको सुना। पड़ोसी ने उसको सुना। पड़ोसी गावंडियानु अगर उरिदल काट and caught or a wins. The culprit red-handed. The culprit red-handed. और मुजरिम पक्का जेर होनी से, रेड-हैंडेड पक्का जेर होनी से। और पड़ोसियों ने ये सुना और मुजरिम को रंगे हाथों पकड़ लिया। दावंडियान दा ओरिद वही बाहर रुवतल और कम सड़ी चिया चरगो गले रवनी से पक्का जेर होनी से। इस वक्त इसने देखा कि पड़ोसियों ने सुना और मुजरिम को रंगों हाथों पकड़ लिया। Salma's father was impressed. सलमा प्लार देर हैरान शो, देर खुशहाल शो। सलमा प्लार देर खुशहाल शो। सलमा का बाप बहुत मुतासिर हुआ कि देर मुतासिर शो। एंड रियलाइज्ड, और एहसास करता उशो। एंड रियलाइज, उसको एहसास हुआ। सलमा का फादर बहुत हैरान मुतासिर हुआ और उसे एहसास हुआ कि सलमा प्लाडे मुतासिर और एहसास करता उशो। हाउ स्ट्रॉन्ग his daughter wish for education was. How strong his daughter wish for education was. सुमरा दागी लूर द तालीम हासिलोल सुमरा शौक थी। दागी द लूर द तालीम हासिलोल सुमरा ख्वाहिश थी। विश ख्वाहिश शौक। सलमा के वालिद बहुत मुतासिर हुए। इन्हें एहसास हुआ कि इनकी बेटी को तालीम की ख्वाहिश कितनी मजबूत है। उसकी बेटी को तालीम की बहुत ख्वाहिश है। He got admission for Salma in a girls' school. He got admission for Salma in a girls' school. अगेर सलमाला पर जिनको पर स्कूल की दाखिला वागश्ता। उसने गर्ल्स स्कूल में सलमा के लिए दाखिला करवाया। सलमा वॉज वेरी हैप्पी, सलमा डेरा खुशहाल हुआ। सलमा बहुत खुश थी। एंड स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल एवरी डे, और रोजाना बस स्कूल तकला। सलमा बहुत खुश हुई और रोजाना स्कूल जाती थी। Make a group and discuss how Salma got admission in school. تاسو یو ګروپ جوړ کړئ، یو بل سره خبرې وکړئ چې سلما څنګه اډمیشن واخیسته. نو دغه یو بل ته په پښتو کې ووایي. نو دې کې اوس هسې د زړه چې د دومره ضرورت سره د دونه اوږدې کیسې بس په ارام ووایه که نه. بس موبایل یې هلته کېښود، یوټیوب یې کولاو کړو، ټول هر څه یې زده کړل. Preposition. Preposition is a word which is used before a noun or pronoun to show place, position, time, or method. At, by, on, in, out, with, along, into, or, upon, beneath, etc. are preposition. Preposition क्या है? Preposition is a word. Preposition your word दे چې use کیږي د noun نه بغیر. noun تاسو پیژنئ noun څه ته وایي. noun د څه څیز نوم دی، لکه الک شو، کرسۍ شوه، میز شو، مینار پاکستان شو. دا د څیز نوم ته noun وایي. ٹھیک شو. noun or pronoun to show. نو د یو preposition یو دا شی دی چې موږ ښایو چې دا څیز چېرته پروت دی. لکه چې کتاب د ټیبل د پاسه پروت دی، نو د پاسه چې شو دا preposition شو. پکې د چت نه ویزان دی. ٹھیک شو. د چت نه، نو بیا څه
the kursē the landeri, glass the gursē the landeri, the land چې شو نو دا preposition شو. ٹھیک شو نو preposition سری at اوپر by on اوپر in اندر out باہر he is هغه د کلاس نه بار دی نو بار سری دا هغه preposition شو دا ټول چې شو دا preposition شو. کمنټ ضرور اوکے ٹھیک شو ټول په یو ځای باندې وایو لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. او چا زما پینټینګ لیدلې لري او کنه ٹھیک شو کو نه مو لیدلې زما پینټینګز نو کلاس 6 په یو ویډیو کې شته او کو تاسو نه لیدلې تاسو ماته کمنټس وکړئ چې زه په نیکسټ ویډیو کې خپل پینټینګز تاسو ته وښیم. some pictures are given below لاندې سے تصویران دی نیچے دی کچھ تصویریں ہیں observe them carefully اگی تا غور سره وګورئ ان کو غور سے دیکھو and complete the sentence with the proposition from the box or the sentence complete کے دا fill in the blanks کی preposition لگوئے. ٹھیک شو دا غور سره وګورئ preposition لگوئے اور دا preposition تھی through. Oh, nice. Through, under, into, on, in, after, over. ٹھیک ہے دا prepositions با مونگا اس دے کی لگو. Let's see چې دا ویډیو څنګه جوړه شوې ده. خړو منی کې براشي over the bird is flying over the tree او بلکې براشي the train is passing through the tunnel اندر سے گزر رہا ہے. ٹھیک شو over the pass اپی تیری توتا درخت کے اوپر سے گزر رہا ہے. the boy is jumping under the water پانی کے اندر چھلانگ لگا رہا ہے انڈر. The boy is running after the ball لڑکا بال کے پیچھے بھاگ رہا ہے. الک بال پسی روان دي after پسی منډه وخی. The beggar sat on the floor دیکھی برازی on the floor. The teacher is in the classroom. ٹھیک شو چینل سبسکرائب کے لائک کے او کمنٹس بھی ضرور کے ټولو په یو ځای باندې وایو لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. دعاګانو کې مو یاد ساتئ. الله پامان.
हेलो व्यूअर्स, दिस सलमान अली वीडियो। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ इंग्लिश यूनिट नंबर 10 पार्ट नंबर 2 नंबर क्लास फिफ्थ इंग्लिश यूनिट नंबर 10 पार्ट नंबर 2 9 यूनिट्स ऑलरेडी रागली दी। यूनिट 10 पार्ट नंबर 1 हम रागली रही द आखिरी पार्ट थे। द बुक्स थी द गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ऑनलाइन स्टडी द क्लास 1 वाला क्लास 12 पोरी देखिए हर यो बुक राजी कुछ बुक्स नला नहीं रागले नो डेर जरबा पके राशि तासो चैनल सब्सक्राइब के को नहीं सब्सक्राइब के को सब्सक्राइब करी नो थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। हियर यू गो। लिसनिंग एंड स्पीकिंग दा बजावल इंग्लिश की में ब्या उर्दू ब्या पश्तो के असल के स वीवर्स दा सिरी चागिला पश्तो न वर्जी नो आगी द पारा उर्दू के मेल पकार दी और दे خو د پښتو دپاره زیات خلک پښتو وایي نو هغې اخو به ویل پکاري خو څه خلکو لکه چې هزاره سایډ ته دي بنو سایډ ته دي دغه سایډونو ته دي نو هغې لا اردو نه ورځي उनको पश्तो नहीं आती पश्तो क्लियर नहीं आती इसलिए उनके लिए जो लोग हज़ारा साइड पर है उनके लिए उर्दू बोलना पड़ता है। थैंक्स सो मच फॉर कमिंग ऑन माई चैनल दी चैनल की tool kitabuna di the day tool hal like exercise umshta listening and speaking. Salma's dream of going to school. Salma is a little girl who lives in a village with her parents, her brother Asad, and her grandmother, her baby sister Azra, and her parrot. Tool bapayose walu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. One day, Salma and her parrot were returning home after collecting wood. She stopped at the window of the school on her way and heard the teacher telling her students how to count. She wished she could go to school. In the evening, Asad was telling father about what he learned at school. Salma listened with keen interest to Asad. She decided to learn what Asad was learning with the help of her parrot. She sent it to sit on the window sill of the school while the teacher taught her class. The next day, the parrot sat on the window sill of the classroom and listened to the teacher carefully. He memorized the lesson. شو دا چې د دې ټول اخیره پورې ووایو نو بیا به د دې اردو زه تاسو ته ووایم. The parrot came back and taught Salma. The parrot came back and taught Salma the lesson on counting. She started counting the chicken every day to make sure all were there. One day, while counting the chickens, she found out that one was missing. At that moment, she saw a man running away with something in his arm. She started screaming, thief, 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 thief. The neighbors heard her. The neighbors heard her and caught the culprit red-handed. Salma's father was very impressed and realized how strong his daughter's wish for education was. He got admission for Salma in the girls' school. Salma was very happy and started going to school every day. اوس به ووایو دا به ووایو اردو کې او بیا پښتو کې به ووایو بیا به اردو کې ووایو. سلما ड्रीम्स of going to school. सलमा यो सोचो چې स्कूल ته لاړ شي. सलमा का स्कूल जाने का ख्वाब. सलमा is a little girl who live in a village. सलमा यो वड़म जिने दा यो कली की उसीगी. सलमा एक छोटी लड़की है जो एक गांव में रहती है with her parents, her brother Asad, her grandmother, her baby sister Azra and her parrot. जो रहती है गांव में जो چې په کلي کې اوسیږي خپل رور سره اسد یې نوم دی د رور خپل نیا سره
خپل وړې سسټر سره او مور او پلار سره اوسیږي او خپل توتی سره اوسیږي. سلما अपने एक छोटे से गांव में रहती है. टूल उर्दू क्लियर. सलमा एक छोटे से गांव में रहती है अपने वालिदैन के साथ, अपने भाई के साथ, अपने दादी ना या दादी है या नानी के साथ, अपनी छोटी सिस्टर अजरा के साथ और अपने तोते के साथ. सलमा यो वर्ड जिनेदा په یو کلی کې اوسیږي. خپل مور او پلار سره اوسیږي. پیرنټس مطلب مور او پلار. سیبلینګز مطلب روړیان خوریان. ٹھیک شو. خپل رور سره اوسیږي. اسد سره. خپل نیا سره اوسیږي. ګرینډ مدر نیا سره اوسیږي. هر بیبي سسټر خپل وړې سسټر سره ازرا سره اوسیږي او خپل توتی سره اوسیږي. One day Salma and her parent were returning home after collecting wood. یو ورځ سلما واپس را روانه وه. ریټرنینګ واپس را روانه وه کور ته کله چې لرګي راغونډ کړل. د سوځولو دپاره یې لرګي راغونډ کړل او واپس کور ته را روانه وه. ایک दिन सलमा और इसका तोता लकड़ी जमा करने के बाद घर वापस आ रहे थे. She stopped at the window of the school on her way. She stopped. هغه ودرېده. یو سکول سره ودرېده. هغې کړکۍ ته ودرېده. and heard کړکۍ ته چې ودرېده نو واورېدل a teacher telling her student how to count. She stopped at the window of the school. چې واپس را روانه وه نو د یو سکول کړکۍ سره ودرېده چې کله on her way چې واپس را روانه وه. and heard او واورېدل چې ټیچر خپل سټوډنټانو ته د کاونټینګ باره کې وی. کاونټینګ مطلب شماره باره کې 1 2 3 4 5 دې باره کې وی. जब उसने लकड़ियां जमा की वापस जाते हुए स्कूल की खिड़की पर रुक गई और टीचर को तलबा को ये बताते हुए सुना कि गिनती कैसे करते हैं. She wished she could go to school. आगे ख्वाहिश हो कि आगे हम स्कूल ततलल पकार दी. वो उसने ख्वाहिश की. She wished उसने ख्वाहिश की she could go to school چې هغه د سکول تتلی. هغه ډېر خواهش وکړلی چې ډېر وشو چې زه د سکول ته لاړم. In the evening Asad was telling father about what he learned at school. ماښام اسد چې د دې ورکوټې رورو نو هغه پلار ته لګیاو about د باره کې چې what he learned at school چې سکول کې څه زده کړل. what he learned at school چې هغه سکول کې څنګه زده کړي. رور یې سکول ته تللی چې هغه څه زده کړي دي نو هغه راغی پلار ته یې وی. شام کو اسد والد के बारे में बता रहा था कि इसने स्कूल में क्या सीखा था. سلما listened with a keen interest to Asad. سلما ډیر غور سره دا هر څه ډیر دلچسپۍ سره دا هر څه اوریدل. keen interest ډیر انټرست سره ډیر خاص ډیر ډوب انټرست سره ډیر خاص انټرست سره دا اوریدل. سلما ने असद को गहरी दिलचस्पी से सुना. She decided to learn what Asad was learning. هغې فیصله وکړه. she decide هغې فیصله وکړه to learn what Asad was learning چې اسد چې څه زده کوي زه به هم زده کوم. with the help of her parent د خپل توتی مدد سره. उसने फैसला किया कि वो तो अपने तोते की मदद से वो सब कुछ सीखेगी जो असद सीख रहा है. she sent it to sit on the window sill of the school. هغې خپل توتی ولګوه چې لاړ شه او په د کړکۍ په چوکاټ کښېنه. د سکول د کړکۍ په چوکاټ کښېنه. د سکول د کړکۍ په چوکاټ کښېنه. د window sill of the school د سکول د کړکۍ په چوکاټ. sill چوکاټ. while the teacher taught her class چې کم ټایم ټیچر خپل کلاس ته سبق ښیي. توتی ته وی ته لاړ شه او د کړکۍ کې کښېنه. کړکۍ په چوکاټ د سکول د کړکۍ په چوکاټ باندې کښېنه هغه ټایم کله چې ټیچر ټیچنګ کوي. इसने तोते से कहा कि उसने तोते को भेजा कि तुम जाओ और बैठ जाओ अपनी खिड़की के कोने पर. उस टाइम जब टीचर सिखाने लगे जब उस्ताद सिखाने लगे. The next day the parents sat on the window. बल ورځ توتی لاړ او هلته کېناسته. توتی لاړ او هلته په کړکۍ کې کېناسته. set on the sill of the window. The classroom window of classroom. په دویم ورځ توتی لاړ او د کړکۍ د کلاس روم د کړکۍ
په چوکاټ کېناسته and listen to the teacher carefully او ټیچر ته غوږ کېښود په ډېر خیال سره ټیچر واورېده and he memorized the lesson او هر څه یې زده کړل چې ټیچر څه ویل هغه یې زده کړل. په دویمه ورځ باندې طوطي لاړ او په کړکۍ کې کېناسته او ټیچر په کلاس په کړکۍ کې کېناسته او استاد چې څه وی هغه ټول یې زده کړل او هر څه یاد کړل هغه ټول یې واورېدل او هر څه یاد کړل. जबकि अगले दिन तोते क्लासरूम की विंडो पर बैठ गया और उस्ताद की बात गौर से सुनी और उसको सबक को याद कर लिया. दूसरे दिन تاسو رښتیا چاته څه څخه ستاسو په کور کې کوم ستاسو موري ستاسو خوري ستاسو نیایي ستاسو تري یا کور کې هر څوک یو چاله څه نه ورځي ستاسو کشر روري کشر خوري او چاله څه نه ورځي نو پلیز هغې ته څه ناسه خول شروع کړئ کم از کم دومره ورته ووایئ چې خپل نوم لیکلی شي دومره ورته څه وښایئ په اردو او انګلیش کې خپل نوم لیکلی شي دا تاسو ضرور وکړئ. چینل کو مو نه سبسکرایب کړی نو سبسکرایب کې ٹھیک شو. کمنټس په ضرور کې زما تاسو کمنټس ډیر 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 خوښیږي او زه ډیر خپه کېږم چې تاسو کمنټس نه کوئ شومتیا چې وکړئ نو بیا زه خوشحاله نه یم ٹھیک شو. او دا راته ووایئ چې څوک د جمعې په ورځ باندې درود شریف وایي. کله چې جمعې په ورځ تاسو درود شریف ووایئ د مازدیګر او د ماښام مونځ ټایم کې خاص کر 100 پیرې درود شریف ووایئ نو هغې سره ډېر ګناهونه معاف کېږي او په خلکو رحمتونه راورېږي ستاسو په کور ستاسو باندې به رحمتونه راورېږي. او درود شریف خو دا هم درود شریف دی چې ووایئ محمد صلی الله علیه و آله وسلم دا هم درود شریف دی ٹھیک شو. نو دا کو تاسو 100 پیرې ووایئ نو ډېر زیات بخي او چې کله ووایئ نو ماته به دعا ضرور کوئ او هسې ماته دعا کوئ او تاسو له زما نوم درځي او که نه تاسو زما پینټینګز لیدلي دي او که نه کو نه مو لیدلې نو ماته ووایئ چې زه بیا په نیکسټ ویډیو کې تاسو ته وښیم. ښه دا خو مونږ انګلیش کې ویلی دی اوس به اردو کې وایو. د پیرټ کم بیک طوطي څه کړه طوطي خو هلته کېناست او هر څه یاد کړل. بیا اوس به ګورو چې څه چل دي طوطي څه چل وکړو. طوطي نو سامسنګ موبایل چې هر څه ریکارډینګ وکړو. The parrot come back and taught Salma the lesson on counting. طوطي واپس راغی او سلما ته هر څه وښول کم چې ټیچر ویلي وو. څنګه چې اوس د دې ځای کې ناست یم کینیډا کې ناست یم او لګیا یم هر څه خیر او ستاسو موبایل چې کولاو کړئ نو هلته به تاسو درځي دغه شی هغه کار طوطي وکړي ځکه چې اکه ټایم موبایلونه نه وو. پیرټ واپس راغی او سلما ته هر څه وښول ټیک شو چې څنګه به ته काउंटिंग के लका शुमार बसिंग के 1 2 3 बसिंग हुए. तोता वापस आया और सलमा को गिनती का सबक सिखाया. She start counting the chicken every day to make sure all were there. आगे सर चरगी वे. She start counting the chicken. आगे به هر ورځ خپل چرګ شمارلې چې پته ورته لګي چې چرګ پوره دي او کو نه دي پوره ٹھیک شو. One day while counting तो उसने इस बात को यकीनी बनाने के लिए हर दिन मुर्गियों की गिनती करना शुरू कर दी. One day while counting the chicken, your was چې هغې چرګې شمارلې. She found out that one was missing. هغې ته پته ولګي چې یو خو روکه. एक दिन मुर्गियों की गिनती करते हुए उसे पता चला कि एक गायब है. At that moment she saw a man running away. دغه ټایم هغې ولیده یو سړی چې هغه منډه والا with something in his arm और उसके हाथ में कुछ था और هغې په لاس کې سو. دغه ټایم هغه یو سړی ولیده چې منډه والا او لاس کې سو د چرګو غل ٹھیک شو. उसी वक्त उसने देखा कि एक शख्स हाथ में कुछ लेकर भाग रहा है. She start screaming. هغې چغې وال شروع کړل چې چرګ یې رانه وړه. She starts screaming. هغې چغې وال شروع کړل thief 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 چور چور غلاګر دی غلاګر دی غلاګر دی غلاګر دی. هغې چغې وال شروع کړل غلاګر راغی غلاګر راغی. The neighbors उसने चिल्लाना शुरू कर दिया चोर 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 चोर. The neighbors heard her and caught the culprit red-handed. गावंडियानو دا چغې واورېدې او هغوی بهر ووتل او سړی په اکه ځای راونیسه. गावंडियानो नेबर गावंडियानो heard واورېدې
دا ټولې چغې ځکه چې هغې ډېر تیز اواز و او هغه سړی یې راونیسه مجرم یې راونیسه کلپریٹ مجرم یې راونیسه पड़ोसियों ने इसे सुना और मुजरिम को रंगे हाथों पकड़ लिया सलमा फादर was very impressed and realized सलमा फादर was very impressed and realized د سلما پلار ډیر متاثر شو او دا ورته پته ولګیده د سلما پلار ډیر خوشاله شو ډیر متاثر شو impressed متاثر realized پته ورته ولګیده सलमा का बाप बहुत मुतासिर हुआ और उसे एहसास हुआ how strong his daughter wish for education was how strong his daughter wish for education was چې د هغې لور د تعلیم څومره شوق دی उसे एहसास हुआ कि इसकी बेटी को कि तालीम की कितनी ख्वाहिश है विश ख्वाहिश विश सोना ख्वाहिश द एजुकेशन द तालीम he got admission for Salma in the girls school هغه سلما ला जिनको पर स्कूल की दाखिला वागश्ता गॉट एडमिशन दाखिला वागश्ता उसने सलमा के लिए गर्ल्स स्कूल में दाखिला लिया सलमा वाज वेरी हैप्पी सलमा डेरा खुशहाल हुआ सलमा बहुत खुश हुए एंड स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल एवरी डे और रोज़ाना बस रोज़ाने स्कूल ततलल शुरू कर सलमा डेरा खुशहाल और बहुत खुश हुई और रोज़ाना स्कूल जाने लगी एक्टिविटी सरा چې ټول سټوډنټان به یو ځای شي او دا به ووایي چې سلما څنګه سکول ته تلل شروع کړل انګلیش کې ووایي پښتو کې ووایي نن سبا تاسو ته سکول تلو ته هم ضرورت نشته کو تاسو سره یوټیوب چې داسې چینل وي نو تاسو کور کې زده کولی شئ ځکه چې کرونا ده خو د خپلو استادانو به ډېر زیات قدر کوئ کوم چې سټوډنټان دي د خپلو استادانو ډېر قدر کوئ ځکه چې استادان د انبیاء کرامو کار کوي او که تاسو استادان یې نو د خپلو استادانو بیا تاسو استادان د خپلو استادانو ډېر قدر کوي ډېر دعا دې ورته کوي او تاسو سترګې پټې کړئ تاسو ته نه معلوم چې کمزې تاسو سترګې پټې کړئ هغې تصویر سترګو کې ذهن کې راولئ او الله ته ووایئ چې زما تھینک یو ورته ورسوه او تاسو به وګورئ چې ستاسو تھینک یو به الله پاک رسوي preposition څه ته وایي preposition is a word which is used before a noun or pronoun to show place position time or method add by like add show by show on show in show out show with along into over upon beneath etc and preposition they are preposition یو داسې ورډ دی چې هغه ناون یا پروناون ناون هغه شی دی ناون د څیز نوم دی لکه الک شو جنۍ شوه بالغ شو کمبل شو بیډ شو مینار پاکستان شو دا ټول ناون مطلب د څه شي نوم نو هغه ښیي چې یو څیز کم ځای دی یا یو انسان دی هغه کم ځای دی لکه کتاب د میز د پاسه دی نو د پاسه چې دی د پاسه چې شو دا پریپوزیشن شو زه د پکې د لاندې چې دی لاندې ټکي چې شو دا پریپوزیشن شو نور څه زه د ګاډي نه شاته ولاړ یم نو شاته چې شو دا پریپوزیشن شو ٹھیک شو نو هغه دی ایٹ by on in out with along into over upon beneath دا ټول preposition شو چینل کو مو نہیں سبسکرائب کړی سبسکرائب کې او کمنټس په ضرور وکړئ some picture are given below دې کې څه تصویران ورکړي دي observe them carefully and complete the sentence with the preposition from the box او دې کې دې box کې دا preposition ورکړي دي دا به دې filling the blanks کې واچوي through گزرنا under نیچے into under on ऊपर in अंदर after पीछे over ऊपर ठीक शो नो देखिए बराबर the bird is flying over the tree ठीक शो the बराबर over the tree the train is passing through the tunnel रेलगाड़ी पर غار की
په غر مطلب غار ورته ټنل ته غار کې تیریږي نو دا تھرو تیریږي. ٹھیک شو. ट्रेन غار से गुजर रहा है نو دا غا से شو. the bird is flying तोता درختوں के ऊपर उड़ रहा है نو ऊपर से شو دا preposition. the boy is jumping into the water او دا خو دلته انډر لیکلی دی خو انډر غلط دی دلته به انډر نه راځي دلته به راځي into دا به راځي into. ٹھیک شو. the boy is jumping into the water الک په اوبو کې ور ټوپ کوي लड़का पानी में छलांग मार रहा है into دا به into شي. the boy is running after the ball अलक बाल पसी मंडी हुई बाल पसी लड़का बाल के पीछे भाग रहा है. the beggar sat on the floor beggar زمکې د پاسه کېناسته. the teacher is in the classroom ټیچر په کلاس روم کې دی. شو دا او شو دا انډر نری دا into دی into. ٹھیک شو. دا into به دلته راځي. دعاګانو کې به مې یاد ساتئ کمنټ ضرور وکړئ شومتیا به نه کوئ په کمنټس باندې. ٹھیک شو. او خپل دا ویډیو په خپل واتس اپ کې په فیسبوک کې شیر کې ځکه چې د دې چینل صرف مقصد دی د کې پی کې ماشومانو ته یا د کې پی کې ټیچرانو ته یا کې پی کې چې څوک دي هغې ته ټیچینګ کول. ٹھیک شو. د دې مقصد بل هیڅ هم نه لري چې هغې ته ټیچینګ وشي هغې ته ایجوکیشن اسان شي. دعا کې مو یاد ساتئ ټول به په یو ځای ووایو لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم.